ଜାଗ୍ରତ ହୁଅରେ କୌଶଲବାସୀ ଆମେ ବଞ୍ଚୁମା ଆମର ମାଟିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁମା ଆମର ମାଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅରେ କୌଶଲବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅରେ କୌଶଲବାସୀ ଯେ କୌଶଲ ଚାଲୁଥିବ ତମେ ଯୁଗିଥିମୁ ଆମେ କବାଏ ଯେବେ ଖୁସି ହେମୁ ଆମେ ଆମର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ତ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ପଦେ କହୁଛେ କି ଯେତେ ବି ଆମ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ତମ କୌଶଳ ଲାଗି କାହିଁ ସପୋର୍ଟ नहीं କର ଭାଇ ତାହେଲେ ପହିଲା ଷ୍ଟେଟରେ ଦେଖ ତମେ ଦେଖ ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତମେ ଅଧିକାଂଶ ଆଡେ ଦେଖ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ नहीं रहबार আমার পাড়ার ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରା ହଉଛି ହେଲେ ଆମେ ହିଁ ବେନିଫିଟରେ नहीं रहबार ହୁଏତ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ ଝାରସୁଗୁଡା ହଉ କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ହଉ ଯେତେ ବି ଆମର ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଅଛି ଭାଇ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠେଇ କରି ନଉଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କାଣା କହିବ ୟାର ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ ଯେତେ ବି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଯେତେ ସବୁ ଖାଲି ଖଟୁଛୁ ଆଉ କିଛି କରି नहीं ପାରବାର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଏତେ ସାଥ नहीं ଦେବାର ঠিক আছে ହୁଏ ସେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆସିଲା କି ଟିକେ ବାର କହିନି ହୁଏ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ କରବାର ଲାଗି ଆଉ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟଟା ଗଠନ ହବ ବୋଲି କରି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କାହିଁକି ନା କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲେ ଆମକେ ହିଁ ଯେନ୍ଟା କି ବେନିଫିଟ ମିଳିବା ଆମର ଲାଗି ହିଁ ଯେନ୍ଟା କି ସମସ୍ତେ ଲଢୁଛନ୍ ଆଉ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ବନାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ ତ ତମେ ଯଦି ସେନେ ସପୋର୍ଟ नहीं କର ତମେ ଯଦି ସେନେ ସାଥ नहीं ଦେବ ବୋଲେ କିଏ ଲୋକ ସାଥ ଦେବେ ତମେ ଯଦି ଲড়বার লাগি नहीं আসবো তুমি যদি তোমার হক র লাগি যদি তুমি नहीं আসবো তাহলে তোমার হক যদি চিনবার লাগি গলা চাহুছে সে টাইমে তোমার লাগি কি नहीं আসে তো যেতে মই পশ্চিম ওড়িশা বাসী কହୁছে যেতে আমার কৌশলর যেতে হবে যেতে কৌশল রাজ্যর আমাটা হেবা বলে সমস্ত চাহুছন তো তুমি সেনে যোগদান দিও ভাই তুমি কা করুছো जिन जिन लोग योगदान दी पारो समस्त तो योगदान दियो भाई आ तुम योगदान नहीं देबो घरे सुई थिबो हेला एंता तो भरोसा दिन पर थिदो ना तुम भाई व्हाट्सएप रे मेसेज जिन सेंड कर दो छ कौशल राज्य बनावा बोली करी ऐस करू छ भाई मोबाइल रे देखि और केबे किसी जिनिस नहीं होय मोबाइल रे हंता होती सब जिनिस माने लोग माने भगवान नहीं से जे बाहर बाहर कर जेन हमर जिन साइड माने कोन छन दिन माने जिन माने बाहर की बाहरी करी ठीक अछि दिन बाहर की बाहरी करी सपोर्ट माने कोन छन से माने हेले का हेले करते मोबाइल रे मेसेज करते हेइबा बोली तो हेंता तुम घरे नहीं सुईत है शुइला पुअर भाव ना तुम जब आज शुब काल के तुम जाना रह तुम भाभी आज शुईसी काल के तो करदेमी काल के करवार बोले दिन ही नहीं आसी तुम जब एवं चाहो सपोर्ट करवा लगी तो एवं सपोर्ट करो उतरो तुम मैदान के उतरो मैदान के नहीं उतरी तुम क्या भावछ मैदान के उतरो तुम सपोर्ट लगी भाव दुनिया रे रहते बहुत सारा लोग अछन तुम जब कौशल राज्य लगी पदे भी टिके किसी नहीं कहि पारुछ तुम कौशल राज्य रे तुम का करो ঠিক আছে নিজর রাজ্যটি আমি যে নাই বনাবা বলি চাহুছা আমি যে নাই কৌশল রাজ্যটি বনাবা লাগি চাহুছা কৌশলী মানে যে পশ্চিম ওড়িশা বাসী যাগো এটা ঠিক আছে যাগো পুরা স্ট্রাইক মানে মস্ত করো সব কিছু করো আর মুই भी জয়েন হেমি বহুত জলদি আমি তোমাকে সারা ভিডিও বনাই দেখামি মুই গলাটা তোমাকে দেখামি আর দেখো তুমি যদি চাহুছ তুমি भी আসি পারবো ঠিক আছে আর কমেন্ট করো কৌশল রাজ্য হলে ভালো লাগে নাই बहुत तो हेबा हमर लागि तमर लागि केनता होय तमे चेष्टा करो ठीक अछि आ वीडियो जदि भल लागला लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबो गारंटी ठीक अछि मिलमा आउटे वीडियो रे जुहार जे मा समले।